الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أروى جميع آبائه وخالهم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من صحابة الصالحين من أروى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين قبل أرواح سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا فيصل بنت الحسن الأنوار وما سيدنا الحسن وسيدنا الحسين جميع ذرياتهما ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الوريث وإخوانه ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقه المقدم محمد بن علي بن علي ثم المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصفا محمد بن علي سيدنا عمر المحضر وإخوانه مرحبا بعبد الله بن أبي بكر العبرس أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الطرش علي بن عبد الله بن عبد الله بن علي الحجاج بن أحمد بن سيد الحبشي وسائر أهل سلسلة طريقة السادة العلوية سيد سادة الطريقة المحمدية وسلم الخلفاء والسلسلة أجمعين وخصوصا نرى شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الخضر الشيخ عبد الله بن القادر الفقيه مولانا الإمام الحبر والحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه سيدنا عبد الرحمن محمد مولانا سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه عبد الله بن سيد الفقيه محمد بن علي الفقيه أحمد بن محمد الفقيه علي بن عبد الله الفقيه ثم إلى الحباب الشريف أم هاني بنت عبد الله بن أحمد الشريف فاطمة أم محمد بن عبد القادر الفقيه أم محمد بن عفيفة بنت اسمه الخامس وعائشة عرفان الحباب زينب علي وأبي أمهات للنبي صلى الله عليه وسلم وما تعرف في هذا متنسل بإذن الرسول الأنبياء والأولياء ثم إلى روح خصوص سلطان الأولياء سيدي الشام عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي أحمد البدوي ثم إلى روح جميع الأقدام الأوتاد والأنجاب الأبدال والأغبط والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظام ثم إلى روح كل ولي وولية مشاهد إلى مقاربها صغير وكبير من قال معظم من سمدنا وسلام الملائكة خلفاء مع سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا رحمة الله ثم مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا فلان مولانا درج مولانا فرج مولانا مريم مولانا قدس مولانا رد الفتاة ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقند مولانا إسحاق مولانا المغربي سيدة فاطمة بنت ميمون مولانا شيخ سوباكر جميع متقدم أولاد رسول الله الخلفاء مع سلسلاتهم أجمعين ثم إلى شيخنا سيد نرمي كرمي والقديري ببيدك رئيس من بجري من رزق من فضال من بيع سيد السنوسي ما شرب ما تريد إمام من شافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي إمام بن عربي سيد عبد العزيز بن مسعود الدباغ ثم إلى جميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولا في الملائكة الخلفاء وأهل سلسلاتهم ثم إلى الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر الإمام الرسول عبد الله بن مسلم عباس الحبيب محمد بن الرحمن الصغير محمد بن الحداد الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب بن عباس أبو بكر محمد الصغير صالح بن عبد الله عباس أبو بكر بن عبد الله عباس الحبيب علي بن محمد حشي بن أحمد بن عباس الحبيب علي بن سالم الأدعج بن الشيخ أبي بكر بن سالم علي محمد بن شمال بن الحبيب حسين ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان بحمد بصران بخلد بن غلام سيد يوسف الأنور بحبيب شيخ وتقوتي النبي أبو بكر بن عمر بن هيب جيران بن علي الصباح بن علي السبقاف وبناكو وسليم وفريم على سلسلاتهم أجمعين مولانا إسماعيل الجيلاني حبيب بن حبشي ثم إلى جميع أهل الفرات والزنبل والأقدر وإلى روح جميع أولئك في الشام وفي فاس وفي البديل الغربات وفي معلا في الشبيكة وفي جميع بقاع العرب وصلنا في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلاتهم أجمعين ثم إلى روح مولانا حسن بن بنت بن مولانا يوسف بن سند مولانا شعب المنى شيخنا أبو مالك في جاب الشكي واستغفر وغيرهم ثم إلى أرواح من اتنى بنا خصوصا سيدنا إبراهيم
سيدنا عيسى على روح عليه السلام تصبح والحبيب محمد بن عقيل المنور جميع ذكر في كل أما الأرور ذكر صاحباتنا فرنسا أما الأروح صاحب أما الأرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع لفعل الاستفادة والحث على التمسك بالتأويل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى دلالة الخير والمرضات والقرب والثواب حسن الخاتمة والدخول عليه الصلاة والسلام ند الفتوح من الله الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبة النصر ما إلى رمضان من ذكر فيه العلماء وعلماء ثم إلى روح سن علوي بن الفقيه سن علي بن علوي جميع الدرب ثم إلى روح أحمد محمد حبشي مولى الشيخ ثم إلى روح حزانة علوي شيخ سعيد بن عيسى الأمودي شيخ سعد السويدي شيخ عمر بن مخرمة سيد عبد الرحمن الحضر ثم إلى الحبيب حسن مصعب على البحر هذا عبد الله بن سلم الظاهر ثم إلى روحي ثم إلى روح رجال البراء رجال التصرف سيد علي رجال المتشيخ وسيد الحياة بن قاسم الحراني سيد المنجلي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعديل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد salaman ya'dilu salamahum. Untuk yang ingin mengamalkan ijazah ayatul kursi untuk lidaf'is sihir, untuk menolak sihir yang saya janjikan kemarin dulu, bisa silakan dilihat di ijazahnya, sudah pernah saya sampaikan. Yang belum mendapat seperti ijazah sekarang itu boleh dibaca mulai 1 Rajab, pakai puasa 40 yauman, 40 hari. Yang ingin jelas silakan melihat di Ta'lim Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 44 pada hari Minggu 23 April 2017 yang lalu. Lihat saja di YouTube ada itu. Waktu Ta'lim Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 44 pada hari Ahad 23 April tahun 2017. Ada cara puasanya apa ada di situ. Sudah diberi judul khusus, bisa dilihat di YouTube. Teruskan yang tafsir ayat, masih ayat 102 yang saya nukil dari tafsir Munir, belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu, juz 1 halaman 35, wattaba'u ma tatlu syayatin ila akhir al-ayah. Wa aqbalu ala ta'allumihi wa rafadhu kutub anbiya'ihim. Bani Israel akhirnya karena mengikuti omongan syaitan, mereka mempelajari catatan ilmu sihir yang dipendam oleh syaitan di bawah kursi Nabi Sulaiman.
dan mereka meninggalkan kitab-kitab para nabi. Wa fashat al-malamatu ala Sulaimana falam tazal hadhihi halahum hatta ba'atha Allah ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anzala Allah alaihi bara'ata Sulaimana. Jadi Bani Israel itu tidak menganggap Nabi Sulaiman seorang nabiyun wa rasul, dianggap raja. Raja yang hebat, raja yang ahli sihir, raja yang sakti. Fitnah yang dilontarkan oleh mereka ditepis, dibantah oleh Al-Quranul Karim melalui Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum Al-Quran turun dan Nabi Muhammad diutus, habis nama Nabi Sulaiman. Tidak ada Bani Israel menganggap beliau Nabi. Wafashat, tersebar al-malamatu, cacian ala Sulaiman atas Sayyidina Sulaiman, sampai Nabi Yuna wa Habibuna wa Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam diutus, dan Allah turunkan ayat yang membersihkan nama Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam wa Nabi Muhammad afdhalus salatu wassalam di ayat-ayat yang berbeda-beda, tidak satu kali. Termasuk ayat yang membersihkan ya yang kita baca ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Memang Nabi Sulaiman raja, tapi sekaligus juga nabiyyun wa rasul. Wa ma kafara Sulaimanu. Nah, ini sudah jelas. Dalam syariat Bani Israel, siapa yang melakukan sihir kafir. Kalau sudah dikatakan wa ma kafara Sulaiman, tidak kafir Nabi Sulaiman, berarti beliau tidak mengamalkan ilmu sihir, gitu maksudnya. Sebab fi syariatihim, dalam syariat Bani Israel itu ajaran Taurat, kalau orang melakukan sihir kafir. Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ila akhir al-ayat. Itu salah satu ayat yang membersihkan nama besar Sayyidina Sulaiman bin Dawud alaihi assalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Wa muddatu naz'i mulkihi 40 yawman. Pencabutan kerajaan Sulaiman itu, atau dalam bahasa yang lebih pas lagi, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut kerajaannya selama 40 hari. Macam-macam riwayat tentang asal-usul kejadian itu, diantaranya yang di Munir Nawawi ini, juz 1 halaman 35 ini. Wa sababu dzalika anna ihda zawjatihi 'abadat sanaman 40 yawman wa huwa la yash'uru biha. Bila cerita ini betul, saya kalau sudah cerita-cerita di tafsir ini ya wis kurang lebih ya, saya belum berani membenarkan kecuali ada nas hadis sahih, tapi ya kita baca saja, sebab yang meriwayatkan ini ulama besar. Imam Nawawi Al-Bantani, beliau pasti punya dalil memasukkan ini di sini. Jadi kalau yang dinukil oleh Imam Nawawi ini, salah satu istri Nabi Sulaiman itu menyembah patung selama 40 hari. Nabi Sulaimannya tidak tahu. Naam, benar, istri seorang nabi yang seperti ini tidak menghilangkan dan tidak mengurangi kenabian dan kerasulan si nabi. Karena ada nabi-nabi yang diuji oleh Allah Ta'ala, istrinya angkara murka juga ada, tidak menyebabkan nukus karena istri yang seperti ini. Al-hidayah biadillah. Kalau Syekhuna Qis Sa'id bin Armiyah radhiyallahu ta'ala anhu itu
Waktu itu sih bukan masalah istri yang beliau nukil. Saya kiaskan ke masalah ini. Yang beliau nukil waktu itu masalah anak Nabi Nuh yang tidak nurut sama ayahnya, sama Sayyidina Nuh yang diajak ke perahu tidak mau, itu yang terkenal. Al-Qissah al-Masyhurah itu kata Syekh Naqi Said, beliau bilang Allah Ta'ala sedang membuat hujjah kepada seluruh penghuni alam. Aukamakal. Jadi Allah membuat dalil kejadian yang sangat jelas bahwa hidayah itu minallah. Yang bisa menciptakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa. Bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan wali, bukan siapa saja. Al-hidayah biyadillah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hidayat itu hakikatan dari Allah. Kalau adatan, syariatan, lewat kasab ikhtiar, itu baru dari rasul, nabi, ulama, wali, orang tua, itu secara syariah. Tapi secara hakikah al-hidayah biyadillah. Jadi ayat itu kan ada dua itu. Jangan sampai salah paham memahami ini. Bukan saya menafikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW wal anbiya al mursalin, tidak, 1 juta kali tidak. Bahkan saya termasuk pengemis yang selalu mengemis asrar para wali dan para nabi. Bukan ke situ maksudnya. Ini ada dua ayat memang. Satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kalau kita lihat ayat ini saja, seolah-olah Nabi Muhammad itu tidak bisa berbuat apa-apa. Memang benar, hakikatan dari Allah. Tapi ada ayat lain loh. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Itu secara syariah. Kita tidak bisa mengambil ajaran hakikah menafikan ajaran syariah, tidak bisa. Tetap siapa yang ingin mendapatkan hidayah, masuk pesantren, dengarkan majelis ta'lim, sekolah. Kalau cara tariqah, tirakat, khatamkan Al-Quran kalau mampu, setiap hari 1 kali, tidak mampu 1 minggu 1 kali, tidak mampu 1 bulan 1 kali. Itu tetap. Tapi hakikatan memang Allah. Banyak Allah Ta'ala bikin hujjah itu kepada kita itu, dengan dalil yang sangat jelas. Seperti Musa Samiri. Seperti apa kelebihan dia? Sampai yang memberi minum ketika dia bayi adalah Sayyidina Jibril, dari jari malaikat Jibril. Tetap saja ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi seorang penyesat yang hebat. Sampai ada Nabi Harun saja, kaumnya Nabi Musa masih ikut kepada Musa Samiri. Hal-hal ini taruh di hati. Hikmahnya apa? Allah Ta'ala menekankan kita dengan ajaran innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hikmahnya ada di mana? Salah satu hikmah yang saya pahami, sehingga setiap manusia itu ala khaufin wa wajal, selalu takut. Jangan-jangan hidayat saya diambil. Jangan-jangan saya yang tiap hari qiyamul lail wal'iyadzubillah dicabut oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang tidak suka qiyamul lail. Jangan-jangan saya sekarang cinta kepada maulid, bulan depan dicabut wal'iyadzubillah, entah ketemu siapa, baca apa, dengar riwayat apa, berubah menjadi benci kepada maulidur rasul. Jangan-jangan saya mahabbah kepada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, keliru baca buku ini, riwayat ini, berubah menjadi mubghid ahlil bait. Sehingga ala khauf wa wajal, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita betul-betul yakin bahwa al-hidayah biyadillah. Cara mendapatkan hidayah tidak bisa lepas minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun kepada khulafa'ur rasyidin, turun kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baitih, turun kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, para habaib yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah khususan, turun sampai zamanuna hada. Itu tariq. Wa innaka latahdi ala siratim mustaqim. Secara syariah tidak bisa kita tinggal.
Allahumma hdina fi man hadait lana wa li ahbabina. Teruskan baca riwayat. Bila kisah ini benar, bab ini bukan saya baca hadis ya, baca cerita ini. Nabi Sulaiman tidak merasa. Fa'atabahu Allah Ta'ala binaz'i mulkihi 40 yawman. Kejadian salah satu istri Nabi Sulaiman menyembah patung 40 hari ini dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi ini bukan dosa loh ya, tidak ada Nabi berdosa. Saya ingat Syekhuna Abu Yahya mengatakan kalau Nabi itu bukan dosa, paling dimaki-maki gitu. Ya kayak gini nih, fa'atabahullahu ta'ala, Allah Ta'ala, ya kalau Allah mencaci para nabi ya boleh. Tapi nabinya tetap tidak ada dosa, maksum. Saya saja tidak berani mengatakan ini khilaful aula, tidak, Nabi maksum. Apa bahasa yang tepat ini kalau betul ini cerita terjadi? Bahasa yang tepat untuk Nabi Sulaiman itu mendapat itab dari Allah Ta'ala. Itab itu berisi pendidikan dari Allah, Al-Murabbi. Nabi Sulaiman menjadi santri, santrinya Tuhan. Allah menjadi guru, Al-Murabbi. Jadi boleh saja ada itab. Gini, ada di bukunya Habib Ali bin Husain Attas itu. Jadi para nabi itu meminta ampun kepada Allah Ta'ala dari magom A. Ketika naik ke magom kedua, dari magom A ke magom B, dari magom 1 ke magom yang kedua, ketika naik ke tangga kedua, si Nabi melihat tangga pertama. Fastaghfirullah. Kenapa saya nggak naik ke tangga kedua dari kemarin-kemarin gitu? Ke magom kedua dari kemarin-kemarin. Ketika naik ke magom ketiga, istighfarullah lagi. Kenapa saya tidak naik ke magom ketiga? Nggak perlu saya di magom 1 sama 2, istighfar lagi. Tiap naik begitu. Seperti umpama kita diberi rezeki bermimpi Rasulullah SAW setiap 1 minggu 1 kali umpama. Begitu naik mimpinya seminggu 2 kali, kita menyesal, ya Allah, kenapa nggak dari dulu saya bermimpi 1 minggu 2 kali. Ketika meningkat 1 minggu 3 kali, menyesal lagi, kenapa nggak dari dulu 1 minggu 3 kali. Ya seperti itu para nabi itu. Jadi itabnya Allah Ta'ala dari magom bawah ke magom atas. Begitu saja, tidak sampai ke derajat khilaful aula atau maksiyah. Itu mu'taqad saya. Fa'atabahu Allah Ta'ala binaz'i mulkihi 40 yawman. Kemudian Allah Ta'ala mencaci Nabi Sulaiman, memberikan ujian, dicabut kerajaannya selama 40 hari, sama-sama 40. 40 yawman tidak tahu istrinya abadat sonama, diberi ujian 40 yawman nuzi'a mulkuh. وذلك أن ملكه كان في خاتمه وهو من الجنة. Cincin Nabi Sulaiman berasal dari surga. Kerajaannya terletak di situ. Ini maknanya bagaimana saya tidak paham, tapi dari dulu riwayat dari guru-guru ya seperti ini. Apa si muluk dikecilkan atau si khatam dibesarkan, wallahu alam. Tapi takbirnya memang begini. وذلك أن ملكه كان في خاتمه وهو من الجنة. Si cincin berasal dari surga. وكان إذا دخل الخلاء نزعه ووضعه عند زوجة له تسمى الأمينة. Kalau beliau mau masuk kamar mandi, karena cincin ini berasal dari surga, dilepas, tidak dibawa masuk kamar mandi. Nah, ini juga mengajarkan kita adab. Kalau ada barang-barang yang dihormati oleh agama, bekas guru kita, apalagi barang-barang bekas para nabi, bekas guru, bekas wali, jangan dimasukkan kamar mandi. Harus ada adab. Jangan dimasukkan ke tempat-tempat kotor. Di antara dalilnya ya ini, Nabi Sulaiman kalau akan masuk kamar mandi, naza'a khatamahu. Diletakkan di istrinya, dititipkan istrinya yang bernama Aminah. Fa fa'ala dzalika yawman faja'a jinniyun ismuhu Sakhar. Satu waktu ada satu jin yang bernama Sakhar. Dia merubah dirinya, dibikin mirip kayak Nabi Sulaiman. Beralih rupa menjadi Nabi Sulaiman. Padahal bukan Nabi Sulaiman asli ini.
Wa tasawwara bi surati Sulaiman wa dakhala ala al-aminah. Kemudian menemui istrinya dan berkata, wa qala a'tini khatami, mana cincin saya? Fadafa'athu lahu, diberikan kepada Sakhr si cincin itu. Jin yang malih rupa jadi Nabi Sulaiman atau Nabi Sulaiman palsu ini selama 40 hari menguasai al-jinnu wal insu wat tayr war rih. Kesaktiannya Nabi Sulaiman kepegang sudah. Jin tunduk, manusia tunduk, burung tunduk, angin juga di bawah perintahnya. Sukhirat lahu al-jinn wal ins wat tayr war rih. Wa jalasa ala kursi Sulaimana. Kemudian dia menjadi raja, duduk di kursi kerajaan Nabi Sulaiman. Faja'a Sulaimanu lil aminah wa talaba al-khatam. Nabi Sulaiman yang asli datang ke istrinya, minta cincinnya. Memang dasar beliau sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Fara'at suratahu ghaira surah allati ta'rifuha minhu. Di dalam pandangan si istri, ini orang kok tidak mirip suami saya, tidak mirip Nabi Sulaiman yang asli. Faqalat lahu ma anta Sulaiman, kamu bukan suami saya, bukan Sulaiman kamu. Wa huwa qad akhadha al-khatam. Sulaiman yang asli sudah mengambil cincin, kata si istri. Setelah selesai ujian 40 yauman, nah tirakat itu 40 hari ya. Kalau kita ingin bebersih diri, mau meminta sesuatu kepada Allah, puasa 40 hari. Ini Yaumul Khamis 1 Muharram insyaallah. Ambil sampai akhir Muharram, tambah Safar 10 40 yauman, bebersih diri. Setelah itu meminta kepada Allah Ta'ala, insyaallah diberi. Seperti riwayat ini, Nabi Sulaiman diuji 40 yauman. Falamma tamma al-40 tara al-jinniyu min fawqi al-kursiyi wa marra 'ala al-bahri wa alqa al-khatama fihi. Setelah selesai 40 hari, si jin tadi kabur, terbang dan membuang cincin Nabi Sulaiman di laut. Fabtala'athu samakatun fawaqa'at fi yadi Sulaimana fa akhadahu min batniha wa labisahu. Karena ujian Allah memang ditentukan hanya 40 hari, cincin tadi ditelan oleh seekor ikan. Ringkas cerita, ikan tadi sampai ke tangan Nabi Sulaiman, dibelek, sembelih, dipotong perutnya, kembali cincin kepada beliau, dipakai lagi. Wa raja'a lahul mulku, dan kerajaan kembali beliau kuasai. Fa amara al-jinna bi ihdari sakhrah fa atau bihi fa habasahu fi sakhrah wa sadda alaihi bir rasas wal hadid wa ramaha fi qa'r al-bahr. Jin yang berani mencuri cincin tadi dipanggil, dihukum, ditaruh di tempat yang tertutup, kemudian diikat dengan besi, ditutup dengan timah dan dilemparkan ke dasar laut. Ya namanya jin ya, makanya jangan sekali-kali meminta bantuan kepada jin. Waktu saya ngaji di Darul Hadits dulu, zaman Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, pernah mendapat nasihat dari ba'dul muallimin, dari ba'dul masyayikh di sana. Si masyayikh mendengar dari guru-gurunya yang musalsal ini nasihat sampai kepada Maulana Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Isi nasihatnya, seburuk-buruknya manusia itu sebaik-baiknya jin. Jadi kata Maulana Al-Habr, ada satu wali punya murid jin banyak, dan murid belajar dengan para ulama dan aulia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari dulu memang ada. Kutubul Aulia masyhunah, riwayat-riwayat tentang ini.
Di Lirboyo itu tiap hari Selasa ada majelis yang khusus buat jin. Zaman dulu, saya dengar riwayat itu di zaman Mbah Manaf kalau nggak salah itu. Saya tidak salah ingat riwayatnya di zaman Mbah Manaf. Beliau meliburkan tidak mengajar santri, khusus talamid yang jin. Di Bandung juga ada, banyaklah para masyayikh yang memang ada murid jin. Si Syekh ini kembali ke riwayat Imam Al-Habbar, satu waktu ingin ke haram, wallahu alam umrah atau haji. Ketika jinnya melewati laut, dilempar ini si wali ini. Guru yang wali dilempar, namanya wali, begitu terlempar menjerit kepada Allah Ta'ala, tahu-tahu sudah sampai ke haram apa sampai ke rumahnya, lupa saya, perjalanan pulang apa perjalanan berangkat itu. Alhasil setelah sampai di pesantrennya lagi, dipanggil jin yang melempar itu, ditanya, kenapa tadi waktu mengantar saya kamu melempar saya sampai saya jatuh ke laut, tapi ya selamat bi karamati. Dengan ringan jinnya menjawab, saya capek. Karena saya capek, saya lepas. Nah, ini kisah menjadi syahid, padahal ini tilmid wali jin. Seburuk-buruknya manusia, sebaik-baiknya jin. Sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Karena itu jangan sampai istikhdam atau mengambil bantuan, mengamalkan bacaan-bacaan yang pakai khodam jin. Tafsilnya pembahasan ini, kenapa ulama ada yang memakai, insyaallah kapan-kapan kalau sampai ke pembagian sihir insyaallah, al-karamah wal mu'jizah wal ma'unah was sihir. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirri asrar al-Fatiha ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim.